এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারই ঘরে থেকো আলো করে। ভক্তগণ, এই মধুর বাক্যের মাধ্যমে মা লক্ষ্মীকে আহ্বান করে শুরু করছি আজকের আধ্যাত্মিক মন্ত্রের ভিডিও। আজকে আমরা শ্রবণ করব মা লক্ষ্মীর এক পবিত্র এবং অতি ছোট মন্ত্র, যে মন্ত্রটি আমরা সকলেই যে কোনো সময় জপ করতে পারব। ভক্তগণ, প্রতি বৃহস্পতিবার মা লক্ষ্মীর পুজো অর্চনা প্রত্যেক সনাতনীর ঘরেই হয়ে থাকে। এমনকি পুজো শেষে পাঁচালী পাঠ যেন এক প্রচলিত বিধান। মা লক্ষ্মীর কৃপা পেতে প্রত্যেক ঘরের মা মাসিরা অতি ভক্তির সাথে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করে এবং সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যা আরতির সময় মায়ের পাঁচালী পাঠ এবং ভজন গীতিও করে থাকেন। ভক্তগণ, মা লক্ষ্মীর কৃপা যদি কোনো সংসারে না থাকে, তাহলে সেই সংসারে যেমন আর্থিক অনটন লেগে থাকে, তেমনি অশান্তি কলহও লেগে থাকে। তাই সংসারে সুখ এবং শান্তি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সচ্ছলতার জন্য মা লক্ষ্মীর কৃপা খুবই দরকার। তাই আজকের এই মন্ত্রটি প্রতি বৃহস্পতিবার অবশ্যই 108 বার জপ করুন এবং প্রতিদিন মন্ত্রটি ফোনে চালিয়ে শ্রবণ করুন। দেখবেন কিছু দিনের মধ্যেই আপনার এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা, সুখ শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে ভরে যাবে। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে মহাশ্রীयै ধীমহি তন্নঃ শ্রী প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্মী বিদ্মহে
महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे
महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नो श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नो श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नो श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नो श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नो श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नो श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नो श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे
महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। तन्नः श्री प्रचोदयात्।